Drone kayo ay pa-budget. Okay. Okay, kanina sanod. Okay. Mga lalaki, sundan ninyo ako. Yang pangalan sang asawa, tugtugsan o, hindi ko git ikaw pagpabayaan. Ginatugyan ko sa imo, ining mga aras. Tanda sang akon pagpakamahal. Kag pagtatap sa imo mga kinanglanon. Kag sang aton mga kabataan. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Mga babae, sabat ka mo. Ginabaton ko ini, kag ginapangako ko, nga ako imo katuwang sa nagakaigo nga paggamit, kag pagdumala sang aton pangahuyan. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Okay, butang sa kamot sa babae ang aras. Okay, mga asawa, isulod sa bulsa sang pana. May bulsa kang wa? Wala na luskota? Okay. Kuya tayo kang kamot. Mga utod, akon, ginapresentar sa inyong bago nga mga mag-asawa sa atong misyon ng Katulingban, Mr. and Mrs. Chris La Rosa. Panapakanakon sila. Kag Mr. and Mrs. Romy Moquete. Panapakanakon sila. Kaya namang tindugan tanan para sa pangamuyo sa mga tumuluho. At ubang nakamuni kaya ang isa nyo nakakamot ko yan tayo. Okay? Inigugma ng mga utod, tutungo natin ang pinasay na grasya kag gugma na ginhatag sang Diyos sa pagpadungog at pagpasanto sa pagigmanay sining mag-asawa. Itugyan ta sila sa ginungan nga siling, dumdang amon pangamuyo Ginoo. Para sa bilog nga Santa Iglesia, agod nga paagi sa iya mapinubuson nga pag-alagad, mangintanda siya sa pagigugma ni Kristo sa atubangan sa tanan nga makatawhan, mga muyo kita. Para sa mga bagong nga kasal nga Sanday Chris kag Maria Lara, Rumi kag Lani, agod nga ang Ginoo magpahiyog yun sang ilang mga pipipusoon sa giyapon, mga muyo kita. Agod nga maghampanay kag paghigugmaanay sila sa tanan nga adlaw sang ila pag-asawahay kag magbuligay sing matutom sa tion sang kalipay kag sa tion sang kalisod, mga muyo kita. Agod nga sila mangin matinuohon kag mapisan nga mga kinigalan sa mga kabataan nga ibugay sang Dios sa ila, mga muyo kita. Agod nga magtingwa sila sa pagpasanto sang ila kaugalingon nga pamilya kag sang ila mga kasilingan, mga muyo kita. Agod nga ang Ginoo magpabugtaw liwat sang grasya sang sakramento sang kasal sa tanan nga mga mag-asawa nga nagtambong diri, mga muyo kita. O Ginoo'y padalang Espiritu sa pagigugma sa sining bago nga mag-asawa, agod nga may usa sila sa nagipusoon kang sa kana, kabay nga wala sa makaguba sa ina kalipay na imo sila impedisyonan, kag wala sa makahamulag sa ila kay imo sila giniusa sa tingog, ang iti Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kung ko ano yung tanan, pila ka bilog mga lawat, paligbayaw kamot para maisip kamo ang mga lawat, paligbayaw kamot. Sige, atas gawa. Ang mga may halad, maglinya na kamo para sa paghalad. Santo
maluod na ang mga candle sponsors palagsindi na sa kanila, tapos sila sindi, magasunod ang pagtakod sang pelo, pagkatapos takod sang pelo, amo Sagwa ko no. Sakto de, sakto. Okay. tindog ka. Magpangamuyo ka mo mga utod, ang akong kayo sakripisyo, mamutan sang Diyos amay makagagahong sang tanan. Patulong ka sa Ginoong sakripisyo siya makamot sa kagayawan kamihan siyang alan sa atuman kapuslanan sa bugos iyang Santa Iglesia. Kung Ginoo sa imo kaayo, pagtuna mga dulot nga among ginahalad sa imo sa sining malipay nga adlaw, nagupod sa imo amay nga pagtatap, bantayo sila nga imo giniusa sa sakramento sang kasal. Ginapangailangan nini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Agyaraman sa iyo. ibayaw inyo kasing-kasing. Nabayaw manamon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Tapos na langay gid. Tapos kagangay gid, di kong mapuslanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon sa tarang nga duog. Magpasalamat kami sa imong Ginoo Santos kamay, ramanan kag walay katapusan nga Dios, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Kay pagi sa pagkamatay kag pagkabanhaw, naghimo kasing bag-ong kasuktanan sa imong banwa sa pagpaambit sa imong Dios nga kinugali sa mga tubos, kag sa pagpanudli sa ila sang himaya dira sa langit tungod sang ina pag-iusa kay Kristo. Ining pag-iusa nga bugay sa imong maaluhan nga kaluoy, ginapatimaan mo pagi sa katipan nga nagahigot sang gugma sang lalaki kag sang babaye sa kasal. Agod nga ang nagapangalabo sa sining sakramento, magpadumdum sa amon sang imo di masaysay nga pagigugma. Gani upod sa mga angeles, kag sa tanan nga mga santos, ginadayon naman ikaw sa ulay untat nga nagasili. Santo, Santo, Ginoo, Diyos Mo, pagi sa imo anak, nga si Kristo. Paagi sa iya po sa kagda sa iya, gihatag sa imo Diyos amay na makagagahon sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuligan. Amen. Tungod kag insugok sang aton ng luwas, mga muyo kita sa ato nga pagsalig, suno sa igintudlo sa aton tanan. Amay namon, ngayara ka sa mga langit, pagdayawon ang imong ngalan, umabot sa among imong ginhalian, matuman ang imong pagbuod diri sa lupa, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sa kanunamon sa matagadlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, siling ay napatawad namon nakasala sa amon. Pagdili mo kami padaog sa mga panulay, Ginoo, luwason mo kami sa kalaot. Hinigugma ng mga utod, pangayon naton sa Diyos ang ipagbendisyon para sa sining mga asawa kag mga bana. Sponsor sa iyo po. Palihog magtindog ang tanan. Mga muyo kita, o Ginoo, imo kami gitawag bilang mga dinapit sa imo bangkete, itugot na si Chris kag Maria Lara, si Romy kag Lan. Nga karon, naiusa na sa sakramento sang kasal, magmangimay nulungon sa gihapon sa imo, kag magpanaksi sa imo ngalan, sa bugos sa kalibutan. Kinapailangan nini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo, Amen. Chris kag Maria Lara, Romy kag Lani. Kaya nabako na ninyo ang santo sa sakramento sang kasal, at ako na may mga paglaygay sa inyo mo ini. Magpulungay kamo sa gihapon. Maria Lara kag Lani, higugmaa ang inyo bana, kag tatapa sing maayo ang inyo palimalay sa pagtuo kag pagigugma kag pagkasantos. Chris kag Romy, higugmaa ang inyo asawa, subong na si Kristo nagigugma sang iya sakop, kag magkabuhi kamo
upod sa inyong asawa sa santos nga pagkahadlok sa Ginoo. Love one another. But not love another one. Okay? Ang Ginoo yara sa inyo. Yaraman sa inyo. Hinagda kong bagong kasal sa pagduko para sa bendisyon. Kabay, nabendisyonan ka mo sa Ginoo pagka siya gamanan na pulong. Amen. Kabay, nawag kuson niya ang inyo tagpusoon sa isa kamalikon higot sa matuon nga pag-ugma. Kabay, nabendisyonan ka mo dira sa inyong mga kamataan kag ang gugma na inyo ginadulot sa ina pagkabulusan sang Ginoo sa isa kagatos ka pilo. Kag kamo tanan bendisyonan sang Dios nga makagahong pangoros. Amay, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Dahil ng santos kami sa lakat kamo sa pagkukumak pagalagad sa Dios kag sa isa kag isa. Salamat sa Diyos. Inulat-ulat nyo namin. Sige. Grace, kag Maria Lara, Romy, kag Lani, makatubangay ka mo sa isa kag isa. Grace, kag Romy, you may not kiss your wife. Makakanapan sila. Okay. Pwede na mapatay kanila. Ginagda ko. Ginagda ko ang bagong kasal sa pagkatuloy sa pagpirma sa inyong marriage contract. Magpungkuan rin tanan. Dali na nila siya gyat na para tawag ispihag. Ang ano dito na nga ano motor. Hello, auntie. Congrats, my dear. Picture tayo dito. Ito po. Oo, masyado sa photo.
ba to? Kaya nakablang ko mo kami ba? Alay ko no ke? Alay ko no ke? Damay na ko we. Cesaro. Yan niya nagagabakan. Alay ang principal. Dapat ya Miki, ya ikaw, Don Manuel na. Bakit na? Mauna alay ka na. Nami ang kaibigan na. Sunod naman si secondary sponsor. Tibag ko te, tibag to. Ito ya, sa resepsyon. Para